এপারি গিরা রাগি ছাকিয়া পিতা মোরা রাগি ছাকিয়া পিতা মোরা বহুয়া ছাছিয়া নুনি তু মোরা বহুয়া ছাছিয়া নুনি তু মোরা আলিয়া লাচিয়া মুঝে তু মোরা আলিয়া লাচিয়া মুঝে তু মোরা পিতায় নুরা गिरा रागी छकिया पिता मोरा रागी छकिया पिता मोरा बहुआ छछिया रुई तू मोरा बहुआ छछिया रुई तू मोरा सोडा बाबा पोशिला तालीला छोटर मुतर किला मुत सब पाछिला बापा रोग ता किछि मान नाही काई पाई बाती बाबा रागु चाइती तू सजदी काली छवा कर तू मटी काई पाई बाती बाबा रागु चाइती तू सजदी काली छवा कर तू मटी तुड़ी तुम भरा गिराल की बीमती सरा तुड़ी तुम भरा गिराल की बीमती सरा लगा आए पिता पारी गिरा बापा मान नाही बापा ओ बापा रागी चकिया पिता मोरा रागी चकिया पिता मोरा लगा आए पिता पारी गिरा लगा आए पिता पारी गिरा साले ओला खाने पड़ा मैं बापा तो बापा आपण एक कळकवची बापा मोकळा तवाची आरे वा जते डाकले में छोड़े बने ओला खाने खाली बापा बापा ବାପର ନାମ କେବେ ଗାଇବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ତୋର ବାପ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଝିଅ ନୁହଁ আরে মোছা দিতা বাছি আরে वा তাহলে কে বাবা বাবা তবে সত্যি বাবা পারে वा কে বাবা বাবা ঠিক আছে মন ଦେଇକି ଶୁଣି ଯା ତ ଜନ୍ମ କରା ପିତା ମାତା କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିବି ତ ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବୁ ସଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବୁ सोला छोटो रो पालिलु पोसिलु सोला बाबारो मान करूनी पाट छड़ी रे रहची मो बापा बाबे तेरा ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉଅଛ ସେଇ ପୁଅକୁ ମୋ ସାମ୍ନା କରି ଆଣିପାରିବୁ ତାହେଲେ तो जन्म कला पिता मातार परिचय मो तो सम्भोगरे मो प्रकाश करे बोले बहुत बापू को तो बाबा को आड़ी दे तब करे मो बाबा मा को साक्षात करी देबा तारे ठीक अछि मोरे क्या सही भला पाऊ बापू को जा
ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉଛ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିଦେ ତାପରେ ପାଇବୁ ତୋ ଜନ୍ମ କଳା ପିତା ମାତା କିଏ ପୁରେ ଚାଷୀ ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଲୁହ କେମିତି ଝଡୁଛି ମହାରାଜ? ଆପଣ ଯଦି କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଅକର୍ମାରେ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ରକ୍ତର ହଣ୍ଡ ରକ୍ତର ନାଇଁ ହେଲା ତ କଣ ହେଲା? ଯଦି ଆପଣ କାନ୍ଦି ଆରେ ଏନ୍ତୁଡି ସାଲରେ ପୁଣି ଏନ୍ତୁଡି ସାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ରକ୍ତର ହଣ୍ଡା ମହାରାଜ ଆପଣ ଏମିତି କାନ୍ଦିବ ଆଉ ମୁଁ ସହିବି? ସେଇ ରକ୍ତର ହଣ୍ଡାକୁ ଆଜି ମୋ ଆଣି ପାଣି ବସି ମଣିଷ କରି ଆଜି ମୋ ବଡ କରିଛି ମହାରାଜ ଆଜି ସେଇ ଝିଅ ମତେ ଗୋଇଠା ମାରି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପର କରି ଚାଲି ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମହାରାଜ ଏ ଝିଅକୁ ବଳି ଦେଇଦବା ନହେଲେ ଏ ଝିଅ ଲାତ ମାରିଦେବ। ଆପଣ କହିଲ ନାଇଁ ପୋଷି ପାଳିବା ଆଉ ବଳ କରିବା ହେଲେ ଆପଣ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା ମୋ ସିନା ବିବାହ କରି ନାହିଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଅନ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ଆଣି ମୁଁ ନିଜେ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଆପଣ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ହେବ ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକ କଣ କହିବ? ଆଜି ସିଏ ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲି ଯାଉଛି କଣ କରିବି ନାଇଁ ରେ କର୍ମ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ହଉ ଯେମିତି ଅଛୁ ସେମିତି ରହିବା ଭଲ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ରକ୍ତକୁ ଆଣି ଆମେ ମଣିଷ ପାଳନ କରିବା ବହୁତ ଭୁଲ ହବ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଆପଣ ଆପଣ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ମୁଁ କଣ ସହିବି? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଅକର୍ମ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଆଜି ସେ ଯାଇଛି ସେଇ ପୁଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରହିବା ଆଜ୍ଞା ଚାଲ କର୍ମ ଚାଲ ପାଳିଲୁ ପୋଷିଲୁ କିଛି କାମ ଆସିଲାନି ଯିବା ହିରୋଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇ କନ୍ଦଲୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ